Hello po, good morning po sa inyong lahat. Mayong aga sa inyo tanan sa adlaw sang Miyerkules. Kumusta ka mo tanan? So, I thank God that the blessing, the favor, as well as the iyang divine protection, aragid nagasunod sa aton, kag ang iyang hamiling na dugo nagatabon man sa aton. So, I thank God for every day sa ating kinabuhi. Siya ginaga-bless. The most important thing sa kinabuhi ta is the Word of God, especially